अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पिछला ही हफ्ता कुछ मसरूफियत का गुजरा, क्योंकि ईद के बाद के कुछ दिन होते हैं वो ज़रा मसरूफियत के ही होते हैं, आना जाना, गपशप, दोस्तों के साथ मेल जोल। तो उसमें इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका और अपलोड नहीं कर सका, बट आज से दोबारा काम स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह मैं अब रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाया करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली जिस पर मैं ये वीडियो अब बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ वो है जनाब फाइंड योर पैशन। मीन्स के आपने अपना जुनून पाना है कि आपका जो दिमाग है, आप अगर जो मेंटालिटी है वो किस तरफ ज़्यादा वर्क करती है। तो बहुत से लोग इस दुनिया में यही नहीं जान पाते कि हमारा जुनून क्या है, हमारा पैशन क्या है, तो जिसकी वजह से उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो ज़ाया हो जाती है। और जब उनको ये पता लगता है कि मेरा जुनून क्या है, उस वक्त तक शायद बहुत ज़्यादा वो लेट हो जाते हैं। बट मैं आज के इस वीडियो में आपको ये ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप अपने पैशन को पा सकते हैं कि मेरा पैशन क्या है और मुझे किस चीज़ पर काम करना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा चैनल आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं पैशन की, जुनून की, कि एक्चुअली ये पैशन, ये जुनून होता क्या है। तो मैं बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ खसूसियात दी हुई होती हैं। मुझे भी कुछ ना कुछ खसूसियात दी हुई हैं, आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने ज़रूर बहुत सारी खसूसियात दी हुई होंगी। बट उन तमाम खसूसियात को, उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, अपने अंदर से पहचान लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखें, इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, कायनात बनाई है, ठीक है। तो इस दुनिया में मुख्तलिफ जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जनाब ये जो सरज़मीन है, जैसे मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कैसे कर लिया कि ये एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ पर आम जो है वो बहुत ज़बरदस्त होंगे, यहाँ पर जो गंदम की पैदावार होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, यहाँ जो कपास की पैदावार होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है? ये तो अल्लाह ताला की दी हुई एक सलाहियत थी ना ज़मीन को कि ये यहाँ ये सरज़मीन इन कामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने उन तमाम सलाहियतों को अल्लाह ताला की दी हुई हमने पहचान लिया कि ज़मीन में क्या क्या खसूसियात हैं। इसी तरह बहुत सी और जगह हैं, जैसे आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो आपको ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, वहाँ आपको चेरीज़ मिलेंगी, खुबानियाँ मिलेंगी और बहुत से फ्रूट्स मिलेंगे, बेतहाशा अल्लाह ताला की नेमतें मिलेंगी। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूसरों की खसूसियात को, उस सरज़मीन की खसूसियात को, कि ये इलाका, ये सरज़मीन अल्लाह ताला ने इस काम के लिए बनाया है। बट कितने ही अफसोस की बात है कि हम लोग अपनी ही जो खसूसियात हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं या आपको दी हुई हैं, जो खुदादाद सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उन तमाम कामों अपनी लाइफ को सर्व कर देते हैं कि जो काम हमारे अंदर बिल्ट इन अल्लाह ताला ने नहीं रखा है। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जो पैशन है हम उसको किस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं या कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से ये जान सकते हैं कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मेरा पैशन नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हों और उसमें आपको थकावट महसूस हो कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ बट मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये काम करने से और मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, बोरियत महसूस कर रहा हूँ, जिस काम में आप थकावट और बोरियत महसूस करना स्टार्ट कर दें, इट मीन्स कि ये आपका पैशन नहीं है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को देखा होगा कि वो दिन रात जनाब बेतहाशा मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस खेलते हैं, धूप में, गर्मी में। हमें कोई बाहर जाके कहते हैं ना कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है मुल्तान में, हमने जाके जनाब 1 घंटा क्रिकेट खेलनी है, तो मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खेलूँगा, क्योंकि क्रिकेट देखने का पैशन मुझे ज़रूर है बट क्रिकेट खेलने का पैशन नहीं है उस लेवल का। क्रिकेट खेलने का पैशन किन लोगों का है जो वो मैच खेल रहे हैं। तो इसी तरह फुटबॉलर्स को देख लें, वो धूप में, सर्दी में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा रहे होते हैं और विदाउट एनी डिले। इतने अमीर अमीर लोग होते हैं कि ये अगर वो काम छोड़ भी दें तो एक बहुत लग्जरियस लाइफ ये लोग गुजार सकते हैं। बट वो क्यों ये काम नहीं छोड़ते? क्योंकि ये उनका पैशन होता है। वो ये काम, पैसा भी एक एलिमेंट है बट वो ये काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे होते, बट उससे उनको इज़्ज़त भी मिल रही होती है, उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल रही होती है और अल्लाह ताला ने जो उनके ज़िम्मे जो काम लगाया हुआ है वो काम वो कर रहे होते हैं। तो
ہم لوگوں نے مختلف کام میں اپنا دل لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ میں یہ کام کر کے دیکھتا ہوں کیا میرا اس میں دل لگ رہا ہے، پھر ہم کوئی اور کام کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ میرا کیا اس میں دل لگ رہا ہے۔ آپ مستری مزدوروں کو دیکھیں، گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگس بنا رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ تھک نہیں رہے ہوتے، اس کام میں وہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دل لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کبھی بھی ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کام کو انہوں نے اپنا پیشن بنا لیا ہے۔ سم ٹائمز میں ایک بات یہاں کرنے جا رہا ہوں کہ سم ٹائمز ہمیں اپنے پیشن کو پروفیشن بنانا پڑتا ہے کہ جو میرا پیشن ہے میں تو اسی کام میں کرنا ہے، اور بہت خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں دل لگا کر اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں، اور اس میں پھر ایک میں بات یہاں کہوں کہ وہ اس میں بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں، اس میں بہت ترقی بھی پاتے ہیں۔ سم ٹائمز کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس اپنے پروفیشن کو پیشن نہیں بنائیں گے تو شاید وہ اس لیول تک نہ پہنچ سکیں زندگی میں جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت سے، میں ایک ایگزامپل اور کوٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے بہت سے گورنمنٹ امپلائیز کو دیکھا ہوگا کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بٹ ان کا اس میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کام کرنے کے لیے کوئی ان کو کہا جائے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں یہاں سے نکلوں، میں شارٹ ٹرپ لے کے جا رہا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، یا ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھٹی کب ہوگی۔ اسی طرح کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز کو میں دیکھوں تو وہ صرف اور صرف پیسہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے پیسہ کہاں سے مل سکتا ہے، میں یہ جاب چھوڑوں کہیں اور نکلوں، یہاں مجھے 25,000 روپے مل رہے ہیں، کہیں سے اگر 26-27 بھی ملیں گے تو میں وہاں نکلوں۔ یہ آپ کا پیشن نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اپنے پیشن کو اور اس پہ کام کرنا شروع کریں، اور اس وقت تک اپنی جاب کو نہ چھوڑیں جب تک آپ اپنے اس پیشن میں کمپلیٹ سکلز نہ آپ حاصل کر لیں، اس میں کمپلیٹ ایک گرپ نہ حاصل کر لیں۔ اور اپنے ایک پیشن کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ میرا اس کام میں دل لگ رہا ہے، میں اس میں گرو بھی کر سکتا ہوں، میں اس سے پیسہ بھی کما سکتا ہوں، تو پھر اس میں آپ نے مزید اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آنی ہے۔ جو آپ کا جو پیشن ہوتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ مسلسل امپرومنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لائک اگر میرا یہ یوٹیوب چینل ہے تو یہ صرف مجھے یہاں سے آ کے ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے، بٹ یہ میرا ایک پیشن بنتا جا رہا ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اس میں مختلف ایکسپیریمنٹس کرتا رہا ہوں، میں اس میں کوئی اچھا کیمرہ یوز کرنے کی کوشش کر لوں، میں کوئی اور ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں یہاں پر یوز کر لوں، میں اس کو کس طرح سے ایڈیٹنگ بہتر کر سکتا ہوں، اپنے تھمبنیل کو کس طرح سے بہتر کر سکتا ہوں۔ تو ہم اپنے پیشن میں گرو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بٹ جو پروفیشن میں صرف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کس طرح اس جاب میں سروائیو کرتا رہوں، یہیں سے میں کہیں سے اور پیسہ کما لوں، کہیں کچھ اور کام کر لوں، وہ اس میں آگے کبھی بھی نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ میری کچھ ٹپس تھیں، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہتر لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہم مزید اپنے پیشن کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو اپنی لائف میں ڈسسیٹسفائیڈ ہیں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں اگر ابھی تک تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔